to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. August 1st is celebrated as Friendship Day. On this day, several people from different villages came out at Old Goa to pledge that they will fight towards protecting Goa. On Sunday, the youth and several Goans tied friendship bands in order to protect the World Heritage Site and not to allow any illegalities to come here. Recently, a complaint was filed that an illegal construction was coming up near the St. Catherine's Church in Old Goa, due to which huge protest was also held. Once again, a silent protest was held on Sunday. Take a look. हांव कितें म्हणटा आतां ते चोराचे तुमी काडले वयर असेंब्लीन आनी येदे व्हडले इनलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता विथ ए फ्रॉड पर्मिशनां TCPन आनी ASN सगळीं फ्रॉड पर्मिशनां दिला येदे व्हडले कन्स्ट्रक्शनां जाल्यार तुमी ते आजून कित्याक डेमॉलिश करूंक ना ते एक्चुली डेमॉलिश जावपाक जाय आसलेले पूण ते आजून डेमॉलिश जायना हो आतां आमचो सेकंड प्रोटेस्ट आमचे MLAन 40 जाणांक लेटरां दिलेलीं आमी 40 लेटरां विथ एक्नॉलेजमेंट घेयला प्लस थोड्यांक आमी सॉफ्ट कॉपी दिलेली प्लस आमी प्रेसाक दिलेली PDF प्रेसाक धाडलेली तुमकां तर मेळना हांव तुका परती धाडटा न्ही ती PDF सो हांव कितें म्हणूंक सोदता आतां ह्या आतां आमचे थोडे MLA आहा ते दिल्ली गोरजेक सपोर्ट करूंक सोदता दिल्ली गोरजेक हेल्प बरी खबर नॉट बॅड पूण आमच्या गोंयांत हे इनलिगलिटी चलता ते पयले काबार कराय इनलिगलिटी चलता ते पयले स्टॉप कराय पयले तुमच्या गोंयांत राग सांबाळ आनी मागीर दुसरे स्टेटींक हेल्प करूंक वचाय आनी हांव CMाक एकूच सांगूंक सोदता जाता ते बेगीन इमिजिएटली ASI आनी TCPक ती परमिशनां दिला ती फ्रॉड परमिशन दिला ती रिवॉक जावपाक जाय ते गोंय पंचायतीन परमिशन दिला मागीर कित्याक लागून ती ग्रामसभा कित्याक लागून जाता हे आमकां लॉस दिसता ओल्ड गोवा रेसिडेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा आय एम इन टियर्स टुडे बिकॉज ऑफ वन रीजन these people it's a shame for them they're just going on having the gram sabhas for the namesake the last gram sabha after 2 years they're having a gram sabha and we are asking them for a gram sabha this is the gram sabha that is happening because there is no minutes there is no record for it and if there was a record this construction wouldn't have come आणि हे जे हांगा कन्स्ट्रक्शन येयलां हे हेरिटेज झोनान ते मोडून उडयात म्हूण सरकारा लागीं मागता कित्याक आमकां ही हेरिटेज चड म्हत्वाची पूण हो सरकार आनी पंचायत आनी गोंयचेय थोडे मिनिस्टर कोमिनात जावन हे हांगा कन्स्ट्रक्शन हाडटात 40 हे कन्स्ट्रक्शन फुडें वेता सोत ना थंय 40 मारल्यात तर सरकारान ह्यो सगल्यो तांच्यो 40 आसात ते 14 डॉक्युमेंट चॅक करचे आनी तांच्यो 40 पळोवन हाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ले आसा ते काडून उडोवचे आनी ताबडतोब सरकारान हें कन्स्ट्रक्शन मोडून उडोवचें जर तर सरकार हें करूंक तयार ना जाल्यार लोक कायदो आपल्या हातान घेतलो आनी जशे SEZ हांकां धांवडायले लोकांन थंय वेर ना SEZचे कन्स्ट्रक्शन लोकांन मोडून उडयले तशें हांगा जावंक पॉसिबिलिटी आसा कित्याक सरकार इनएक्टीव तेन्ना लोक एक्टीव जाता. Be with me, just close your eyes. Imagine 500 years back, what does this site look like? There are thousands of Goans working on these monuments, taking these heavy stones up. Thousands of masons. Then there is a stones coming from by the river. Then there is all this wood which is going for the roof. Slowly, step by step, thousands of Goans
are working and making these amazing buildings. They stand there, these buildings, lasting 525 years. Why? They set the amazing amount. So this rally is to protest against this. The other day also we had a rally. So this rally is to protest. A large number of people have joined hands to protest against that structure. That is violating the UNESCO World Heritage Site norms of 1 kilometer. Within 1 kilometer radius, no structure can come out. So it is violating UNESCO's World Heritage rules. Plus it is violating ASI national rules. The ASI has protested against it, and we as citizens of Goa are protesting against this illegal structure, and it has to be demolished. If it is not demolished, we will have to demolish it. So कितले म्हणजे खंयचे लोक येयल्ले आसा ह्या प्रोटेस्टान? There are people from all over Goa. People from Borda, Margaon. There are people from all over Goa. We have come on behalf of Goa Heritage Action Group to lend support to this. So it's a serious matter, and it has to be solved, and that structure which is there has to be demolished. स्ट्रक्चराक बांदपाक जे परमिशन्स लागतात ते काही पंचायती हेचे कडसूनय लागतात आणि काही स्टेट लेवलीचे लागतात. हेतून तुम्ही रिस्पॉन्सिबल कोण धरता? No, all TCP has given permission. CZMP has given permission. So they have flouted all the rules. Everyone has given them permission. The question, except ASI. So the question is, how can they have a structure within 1 kilometers of the World Heritage Site? So they have flouted UNESCO rule. Plus ASI rules also, that 100 meters of no development, and then another 200 meters is buffer zone. So they have violated that also. So all the rules, everything has been violated and relaxed for this particular construction which is going on there. It's a very serious matter, and the construction has to be demolished. तुम्ही म्हटलं की आता 1+1 फ्लोर आसा तो 2 फ्लोर आसा तो, पूण जेन्ना तो स्टार्टींग फेजार आसलो जेन्ना ताचो बुन्याद मारपाक येतालो तेन्ना तुम्ही प्रोटेस्ट कित्याक करूना? No, that time we did not know at all. The ASI had objected. The ASI has objected, but in spite of the objection, they have gone ahead. On Sunday morning, farmers from Girim came out and once again raised their voice over the flooding of their fields due to the polluted water of River Dhar entering their fields, which has resulted in destroying their crops. They have now demanded immediate distilling of this river. कारीज कडेन आमी येयल्या हांगा पळयल्यार जाल्यार हांगा हे MDRन रस्तो चालू केला, तितून हे कलवट बांदतात. हे कलवटाचेर हांगा तेंच्यांनी अंडरग्राउंड ब्रिज घातलेले आहा, ऑलरेडी पोल उबे केले, खांबे उबे केल्ले आहा. पूण माती कोणाक पळय आहा भरलेली ती आयज पासून तेंच्यांनी काडूंक ना. आनी हे आमच्या गिरीच्या वाठाराच्या लोकांची शेतां सगळीं फाटले फावटी काडून हाडल्या कारणान बुडोवन फाटी CM आनी सगळे जाण येवन हांगा पळोवन गेल्ले आहा. तांकां सांगलेले तुमी आमी तुमकां आहा पळय ते कितें तरी कंट्रिब्युशन दिता म्हणून, पूण तांकां कंट्रिब्युशन दिवपाचें खंयच तेंच्यांनी कांय करूंक ना. तांकां कांयच ना, तांकां फटयल्ले आहा. आनी आतां परत पळयता जाल्यार हे कितें काय म्हटल्यार तेंच्यांनी पोनाक एक गलवट मारला, हो ब्रिज आहा पळय केला तेंच्यांनी, पूण पोनाकची माती तशीच सोडल्या आनी तेच्या वर ते स्लॅब घालतात. फाल्यां हो स्लॅब घातलो आनी तेंचेर JCB वताना म्हण तें काम थंय सांडलें जाल्यार परत लोकांची रुपासमारीची पाळी येतली. आतां कोरोनाच्या बोळान लोकांक सारकेच हे तेंच्यांनी भिकारी करून सोडलेले, पादेशर करून सोडलेले आहा. आनी अशेंच हे कंटिन्युएशन तर उरलें आनी हे तर काडिना. MDRाक आमी लास्ट टायम वॉर्निंग दिल्लें, ते कॉन्ट्रॅक्टराक सगळे आमी काँग्रेसचे कार्यकर्ते गेल्ले त्यांच्या फील्ड डिपार्टमेंटान हांगासर कोलवाडे, आनी तांकां सांगलेलें हें सारकें करून घे म्हणून. हेच्या पयलीं 5 फावटी तरी हांवें तांकां वॉर्निंग दिल्ली हांगासर हे तुमी ब्रिज बांदल्यात कितें बांदल्यात ते सारकें चॅक करात म्हणून. हांव गिरीश शेतकार. पळय हे हांगासर पुलाची पायपां काडल्या पळय, ते पुलाची पायपां काडल्या तिका डीप घालूंक ना, ताका लागून हे आमचें उदक सगळें सकयल देंवना पावसाचें, ताका लागून शेतां बुडटात आनी आमकां सगळ्यांक त्रास जाता. शेतां बुडोनूय लोकांच्या घरांनी उदक पावना. तेन्ना आमी आयज आमचे फॅमिली देश सराक आपोवन हाडलो आनी म्हटल्यार हांगासर प्रेस घेवया आनी जे आहा ते तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून विचारया. तर तेंच्यांनी आतां कितें सांगलें की आमी तें करता म्हणून. तें जर करता जाल्यार आमकां तांचो प्रॉब्लेम कांय ना. समज करना जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले? करिना जाल्यार आमी परत येतले न्हू हे तसल्यार. कितें मोर्चे हय मागीर कितें तरी एक्शन घेवचीच पडटली तेंचेर न्हू सरकाराचेर पासून. The Goa Assembly on Friday passed that the Goa Bhumiputra Adhikarani Bill 2021, granting Bhumiputra, that means son of the soil, status to a person residing in Goa for at least 30 years.
It was passed along with a host of other bills, even as opposition MLAs staged a walkout demanding that they will be referred to a select committee and not passed in hazard. Many Goans are also not happy with this bill. Watch why. आतां आमी कितलींशीं डिपार्टमेंटां पळयता म्युन्सिपालिटी पंचायत हांगासर इल्लिगल एनक्रोचमेंट किंवा इल्लिगलांचेर जर कंप्लेंट करीत जाल्यार सरकार कसलीच एक्शन घेना ते डिपार्टमेंट कसलीच एक्शन घेना फॉर एग्जाम्पल आयज जर कसल्या तरी ओनराचेर कोणी तरी एनक्रोच केला आनी तो कंप्लेनी करता फावटी मारता ताचेर एक्शन जायना आनी हे एक्टान जर तेचें घर जे इल्लिगल बांदता ते जर एक्टान इल्लिगल जाता जाल्यार म्हाका दिसता जो कोण लँड ओनर आहा तेच्यार खंय तरी अत्याचार जाल्लो आहा कित्याक जे मेरेन त्याच्यार ह्युमन रायट वायलेशन जाल्लें आहा अशें म्हाका दिसता कित्याक तेका स्वखुशीन तो प्रॉपर्टी दिवंक सोदिना पूण सरकार एक कसलें तरी बील हाडटा आनी ते बिला थ्रू ही जी बॅकडोर एंट्री जी इल्लिगल जे कोण एनक्रोच करतात किंवा ड्वेलिंग्स बांदतात तांकां सरकार म्हाका दिसता खंय तरी तांकां सपोर्ट करता सो म्हाका आयज ह्या सरकारान जे गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल 2021 पळय पास केलेलो आसा हो एक लोकांक पिश्यांक काडपाचें आनी एक फकत एक इलेक्शन गिमिक्स आसा. आतां ही बिल कितें म्हणटा जे कोणेन घरां बांदलां फॉर द लास्ट एंड रिजायडींग इन गोवा फॉर लास्ट 30 years आनी जे घराचे लँडाचे रायट्स ना ही बिल तेका ह्या बिलाचेर हें घर रेगुलायज जातलें म्हणून. आतां हो गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता ह्या फकत इलेक्शन दीस पावले आनी आख्खे गोंयकार जे आसा आयज BJP एगेन्स्ट बतलेत तांकां खबर आसा आनी जे दुसरी समाज जे आसा जे स्पेशली द मायग्रंट पॉप्युलेशन जे आसा हांकां फटोवपाचो फूल प्लॅन ह्या गोंयच्या सरकारान केलेलो आसा. आयज ते म्हणटा कितें जे घर इलिगल आसा पूण लँड रायट्स ना ते हूंय रेगुलायज जातले. इन दॅट केस हांव गोंयच्या CMाक विचारपाक सोदता की फाल्यां हांवें तुज्या घरा भितर एक घर बांदलें तूं म्हाका हें घर रेगुलायज करपाक दितलें हो लँड म्हाजो जातलो पूण तुमी कोणाक फटयता. आयज तुमी 2016 गोवा रेगुलायजेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कंस्ट्रक्शन बिल 2016 पास केल्लो. While going through this bill, I have seen a lot of things that needs to be highlighted. The first thing, this bill is passed by the government and it says the bill is to provide for a mechanism to give ownership rights to the self-occupied dwelling units. My first question is, who is the government to decide over what has to be done about my property? If the government wants to decide about government property, it's different, it's public property. And there can be a process to decide. But who is the government to decide about my property? And here it says, Adhikarani means what? You are providing help for somebody to decide on my property. Isn't this anything less than a dictatorship? Isn't this robbery? Something that belongs to me is being taken away from me by force. Isn't that robbery? Isn't this against the Constitution of India, where I have the right to own a land? Out of my hard-earned money, I own a land. And I can choose to transfer this either by sale or by a gift deed. Or in Goa, we also have the Tenancy Act. But there is a huge difference from the Tenancy Act and this one. A Tenancy Act is giving the privilege to a tenant. Who is a tenant? A person who has served this landowner. And out of gratitude, it is given to protect his rights. But what has this person do? Who is going to be named as a Bhumiputra? Who is this person? An ordinary person who is staying in the state of Goa for 30 years. I may know him or never know him. An accident was reported in Mapsa this afternoon. Locals from Mapsa alleged that there are several electricity poles in the middle of the road with several wires hanging on them, which is the main cause for the accidents. In such incident, one person was seriously injured. Watch to what locals have to say.
इश्यू आहा हो जे केबल इंटरनेट केबल डेंजरस केबल जालेले म्हापश्यान एक व्हडलो इश्यू आहा म्हणटा तो झोपडपट्टी. दुसरो व्हडलो इश्यू आहा तो इंटरनेट केबल हे केबलान तो लोकांक इतले त्रास जातात. आतां तुमी पळयल्यार हांवें कितलेच व्हिडिओ केले हेजे केबलांचेर. कालचो एक पळय एक्सिडंट जाला तो केबला लागून. तो एक्चुअली तो इतलो सिरियस एक्सिडंट तो तेजे केबल जे लोंबताले सकयल ते केबल तेजे स्कुटरीचे सायलेन्सर शिरताले आनी तो पडलो. ताका टायमार हॉस्पिटलांत पावलो लोकांनी. असे एक्सिडंट खुबशे जातात. त्या दिसा म्युन्सिपालिटी कडेन एका म्हयन्या पयलीं तशेंच केबला लागून केबल तेजे तेजे फुडल्यान पडलो केबल कितें. म्हाका 2 फावटी जालां केबलाचें. आतां वयता थंय केबल अख्ख्या म्हापश्यान केबल हे अशें लोंबतात. वयता थंयसर शिरसाट बिल्डींग टू म्हापसा अर्बन बँक रस्त्याचे मदीं जे खांबे आहात त्या खांब्यांक अशे तेंच्यांनी गुटले करून ठेवलेले आहात जाळे कशें. सायटीसून कोण वयता तेजे हातीक शिरकातात ते. अशें कितले इन्सिडंट जाल्ले आहा. थोडे केसी रजिस्टर जावन कळनात कितें. हे म्युन्सिपालिटी हेजे लक्ष दिना. इलेक्ट्रिसिटी हेजे लक्ष दिना. कितलेच तुमकां आमी दाखयलेले आहात. प्लस इन गोवा आमी हेच्या पयलीं दाखयलेले आहा कितें. पण कोण हेजेर एक्शन घेना. हे सामको सिरियस इश्यू आहा. झोपडपट्टी इश्यू आहा तो तसोच आहा. तो केबलान तो म्हापश्यान आहा. सरकारी म्हणजे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक हे सगळे गोष्टी नदरेक हाडून दिल्ले पूण कोणेच तेजेर लक्ष घालूंक ना. म्हाका दिसता कोणाक पडलेलें ना. काल एक PWD समोर एक असो एक्सिडेंट जालो. तो कोण एक माणुसकी दृश्टीन ताका सगळ्या लोकांनी बरी मदत केली. जे केबल आसलो पळय तो तेच्या टायराक शिरकावन तो पडलो. तेजो लोवर अपर जो आहा पळय तो फ्रॅक्चर जाल्लो कितें. आनी तेन्ना सगळे थंयसरले आमचे पायलट भाव ते ड्रायव्हिंग कोण हे करतात रिक्षावाले ते सगळे मदतीक गेले. आनी हे जे केबल आसा पळय केबल सगळेच गेल्ले आसा. हांव म्हणिल्लें तर गव्हर्मेंटाक जर ह्या केबला बसून तेंच्या लायटीच्या खांब्या वरसून जर कितें गव्हर्मेंटाक फायदो तर आवश्यक करचो. पूण तांकां कितें तरी प्रोविजन दिवचें. अशें रस्ते ते कितें करतात केबल गेलो पडलो सोडून दिलो. फाल्यां तेजेर कोण पडलो काय मेलो तर खबर ना. आज अशी परिस्थिती आहा प्रत्येक घरान स्कुटरी आहा 2 व्हिलर. आज 20 वर्सां जालीं की भुरगीं आज कॉलेजची भुरगीं आमची भयणी धाकटे तिका स्कुटरी चलय तांकां केन्ना कळय ना. फाल्यां हे लोक वयतले हेका जबाबदारी हेजी कोण आसतली फाल्यां. पयर गिरी एक असोच एक्सिडेंट जालो की गळ्याकूच लागले आनी तो पडलो आनी टायम बरोबर तो वाटावलो. अशें आतां शिमे वचून हांव येता हांव खोल्ले रावता. शिमे वचून ते पोस्ट ऑफिसा पर्यंत जर ये सगळे केबल रस्त्यार पडले. तुमी वता आनी पळया मुद्दम घेया ते बेगीन काय उलोवंक जाय. Now the Chikalim locals, the Gram Sabha members and Chikalim buyer producers, they conducted a silent protest against the illegal felling of trees in private forests near the Vishal Megamart Chikalim Panchayat Road. The villagers pointed out that serious illegalities and misuse of public money was being taken up to carry out felling of trees. Now the documents are as under. The first document is the work order given to a contractor. The contractor is one Mr. Anand S. Naik. He is from Kankod. I came a couple of times later. I have never seen him here. Okay. Then the road closure. The power for road closure is only with the collector. In this case, the application for road closure is given also applied by Mr. Rigor Montero, who is the OSD to the minister, and the application given in his name. Actually, the contractor who is doing the work, it is his duty to apply for road permission and get the necessary permission and maintain the necessarily the protocol for road closure. So that is another issue. The third issue is, if you go to see, PDA has declared this road as a 15-meter road. If you see on 2026 ODP, it is a 15-meter road which PDA has marked right from on top right up to Panchayat. So it's a 15-meter road. Okay, so that is another issue which PDA has to answer. And the fourth issue is that when they are doing all these works, there are some conditions which the collector has put in the permissions. Like they have to maintain proper road levels, they have to maintain clean roads so no one skids, so no one falls. Both the side they have to close, they have to put lights. You know, at night somebody has to be there. There has to be a telephone number of the person who is responsible there, so in case of any emergency accident, whom to contact. So all those things are there. Besides, there are more conditions which, like, they have to also make publicity in local media about the closure of the road, about the timings, all that. So none of this is done.
Now, coming to the point, main point. Now, this road, actually, if you go to see, it is not even, the original road is not even 6 meters. It is 5 meters at some place, it is 6 meters at some place, 5.5 meters in some other place, and you can make it out by the edge of the poles, which are still existing if you see. Once again, the famous feast of Saint Anne's in Saint Andre was celebrated under the shadow of coronavirus. This year, there was a very few devotees who participated in this celebration. The feast is also known as Toshanche Fest. Father John C. Pereira, ex-parish priest of the church for 8 years, last 8 years. Now I'm transferred to St. Jesuito Island. इगोर्जिंग जायतो लोक येता तोशां फेस्ता म्हूण. तोशां फेस्त म्हणल्यार आंगवण करपाक भुरगीं नायटी मागता. सातानाक भुरगें नासलें 40 वर्सां देवान ताका भुरग्यां फावो केलें. मुन्नी हा पुर्तेज भाशेन तोमाय पिपीन दामिनीन आनी तोशकी आनी म्हाका भुरगें दी. दुसरे सुवातेर तोमाय कुले दा मुयले कुलेर गे आनी म्हाका एक फुडाचो पार्टनर दी. तोमा उरीत दा मारीत फुडाचे पार्टनर म्हाका दी दुसरी अकोल. आनी हे भाशेन काम जाले उपरांत अकोल येवन आपलें कांकणाचो चुडो भेटयता सायबिणी. तर आज ही परब केल्या. लोक पॅन्डेमीक आहा देखून कोविडाक दुयेंसाक आहा लागून लोक सोडना पूण तरी आसतना लोक हांगा येयला. तर जायतो लोक येतालो पण आतां मातशें उणें जालां. तर ही इगोज भेटयल्ली आहा सांतानाक व्हडली इगोज आनी आज करीत भाशेन देवान आमकां आनी आमचे बेसांग घालूंक मागता. आमकां दुबाव आसलो कशे तरेन आमी कोत्तेल्यो. गेल्या वर्सा आमकां करूंक मेळना अशेंच ऑनलायन आमी आमची परब केली. ह्या वर्सा आमचो नवो पादेविगार आसलो ताणें आमकां तेंको दिलो गव्हर्मेंटाचे SOPs पाळया आनी जाता ते परी फुडें वचून करया आमची परब. तर आमी गव्हर्मेंटाची SOPs पाळून थोड्याशा लोकांक भावार्थ्यांक आमचे इगोर्जीन घेवन आमी ही परब समोरुंल्या आनी सजमता फुडल्या वर्सा आमकां बरो सुयेग मेळटलो म्हणून ही परब व्हडा दबाज्यान करूं. मुला बात हिंगाच का तवशे बाबू Well, that's all we have in today's news bulletin. For more updates, please do subscribe to our YouTube channel and HCN Goa. Follow us on Twitter and Facebook to stay alerted over there by following us at Go Herakla Goa. Until then, goodbye and take care.